Kepisenangan de sosodepon miampai kaudaho i Emily Maria Roipin id kabar aidusun mantad Kota Kinabalu. Id Astana City Group Sendirian Berhad ACG Menagano Borneo Petroleum Alliance Sendirian Berhad BPASB sebagai kilang pepebutul om guas tagayo silinder komposit di kingaran.ac gas is Sabah. Id silinder komposit AC gas isoba barang silinder gas petroleum o guepos LPG komposit koiso id Malaysia polombuson.acg di agaan au tumogor om oruhaid au sorob. It pisa kadungan kerja di lo pinagirat untuk iso kinantakan kinapagiratan do penasarahan perhatian MOU id Kota Kinabalu om ACG. Nobian dipatunud managuang kerja di lo i Muhammad Faris Nik Ahmad Asman om BPASB no po nga nobian dipatunud managuang kerja di lo i Muhammad Hasan. Kinantakan di lo sinasi di Kumudod Bayan Menteri Dato Dr. Joaquim Gonsalam om Panagi Menteri Keburunan Pemurunaan Pagun. Mina nomboros kinuman bagad habar Dato Dr. Joaquim minaboros.mou dilo mengungkap.lobby agumo kesehatan kepapuan om Karaja id Sabah. Tonggas ni sudah lebih ringan daripada yang ada sekarang ini. Mudah untuk dialih di mana-mana tempat. Of course, kalau ada yang lebih ringan lagi daripada yang sekarang ini, saya percaya lebih ramai lagi akan bertukar kepada tonggas yang seperti ini. It Borneo Petroleum Alliance Sendirian Berhad papaharad turun apdam tolu tulun papapu i turun apdam tolu dun om kipamusrahan mengukap da tolu kilang papabutul i di Sabah. It silinder AC gas dagangan mempai gatang dat hatus 5 padam 5 ringgit dot iso tung om kigatang dat 2 padam 6 ringgit 6 napasin dat suangan. Tulun dudumagang di papanau kedagangan pompus tulan Ramadan diti pinokian pupagulud ketondudan prosedur operasi standar SOP di pinogirot.porinta. Poingka ilom untuk magantob korolihon.covid pedom siam om kepaburun ekonomi mogigion ngai. I manghup Menteri Perintah Kanan Kawalayan Datu Isnin alias ni minabaros lang dilo agaya gunod sundung.au asagan operasi de bazar Ramadan do ton baino to kiharon nagi tulun dumagang ngai dit papanod kadagangan it kadai omi tisan ngai talun-alun. Ambil langkah yang bijak, ikut SOP, ikut nasihat kerajaan dan kepada peniaga nasihatkan kepada pembeli ataupun pengguna mereka supaya jangan ada benda-benda yang tidak diingini berlaku. Nakabros dawiti kinuman magadud habar RTM untuk isok kinantakan minongokab puasa id Kota Kinabalu. Minongomi karait ko ngoyo-ngoyo untuk timpud pandemik Datu Isnin minagangat do toinsanan bogian dit mihup kerajaan memutut kerolihon COVID siam di Sabah dit okitod mingkas.baino. Keponjuran sesi penentudukan om belajaran idwalai PDPR di Solinai 2 minggu Sairaga Talib Otadau kondarangan hari raya Aidilfitri itu ira di nokoboros di Kementerian Belajaran Malaysia KPM dit Kawawagu karamit Sokodung Tosonong. Id Kota Kinabalu id focal person minobi de Sabah id bogian kebangsaan montok minggisaman molohingai community om sektor mimpopori kiketumbayaan i Arif Tun Sakaran nasorisidno KPM ot hal dilo pagulu minamonsoy kinapogiratan. Mil nomboros kinumat maganod habar id Kota Kinabalu kiketumbayan ni Arif keponjuran PDPR dilo baino kapanaw miyang patasonong tunokosodea no hotonsanan bogian. Pengalaman yang tahun lepas tu sudah banyak mengajar kepada kita. Anak-anak kita pun sendiri di rumah sudah tahu bagaimana cara menggunakan akses kepada PDPR tersebut. Jadi saya rasa pada tahun ini kita tidak mengalami begitu banyak masalah juga. Temanud boros di Arif kapanjuran da PDPR lo paintan tu kanud mengingkurid ketotongob no mulahingai karait hal kotingaligan datang anak isikul mantad kena ingkason da kes COVID-19 siam diit nakapampay tulun ngay da sikul. PDPR di man ponjuro Solinai dat hapad tadaw, Sairad Katalibat tadaw kondarangan dat hari raya Aidilfitri diit nakaboros di Menteri Takas Belajaran Dato Dr. Raji Mad Ajidin untuk tadaw koisa kata talib kikotuson magantab kerolihon dat pandemik COVID-19 siam sikul.
Sabah di pensuang itinimungan B papatimpun.sesid.pdpr.co.turu gisom.co.28 datulan kelima 2020 miso. Pagulod papatilambus dataraw kondarangan dasikul di katimpun.co.28 siam datulan kelima gisom ko.telu datulan ke-6. Pemeromitan dan nuzul Al-Quran di Ramayan untuk tikid kepadam turu Ramadan gunaan dotulun Islam ngaid miampaid kantakan dot tadarus khatam Al-Quran miampaid songawian. Ilonopo ngamontok menon serau kagu kino susuyon dot buk tabituad Al-Quran kinuma di Nabi Muhammad. Pengkuropo kaparaan dot kantakan miampaid songawian au kasagaan tumantad penhuan patamangan panau kikoturan PKPB montok magantob kerolihan dot pandemik. Mantadilat kinapasagan at kopisan hal nga dagama Islam pagunsaba jahins montok papaharad kaparagatan nga id masjid Surau id potatangop saba kampay at kinapasagan at tadarus khatam Al-Quran kiamul mail iktikaf tumano.sop dogirot. Alhamdulillah, kita menghadkan kepada 15 orang sahaja untuk hadir pada majlis ini. Sebenarnya ramai yang ingin datang, tetapi oleh kerana majlis ditetapkan begitu, jadi kita patuhilah SOP ini. Alhamdulillah, tadarus pada tahun ini dapat kita jalankan dengan sederhana lah, walaupun dengan keadaan sekarang ni, iaitu pandemik COVID-19. It Masjid At-Taqwa KKMM minamaramay kinantakan dan nuzul Al-Quran miampay pinambasan da tadarus di nakpampay habadam 2 tulun EJK Masjid Ginumu Jamaah di Pinogirat. Perintah Pogun kasasari mamagatang kinoing gisaman di puro ngay tinimungan kotingoligan itkuk maraja ngay kolidasan dit ogirot papanaw karaja miampaid au mintong do timpu. Kapatadan do kuy iso tandad kasarahan kumabogyan dilo lolobi it puro ngay dit poing karajad untuk tadaw hari raya Idul Fitri orikot. Ibayad Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur Minabaros koing gisaman do tinimungan binorisan dinggulonan Dit kumaraja untuk tikid tipu pemeramaian anuan dot pemagatangan. Ko yang gisamaan diolo menantu dot kesogit-sogitan kesasanangan muid atamangan. Papanu tisoy sa pemeramaian muid kapanod miampait ingga kotongob. Idatu Haji Minanambor City untuk kinantakan kinapatakan da kuy raya mihondot pemeramaian Idul Fitri 2020 miso kinuma tinimungan kotingaligan omit ko kumaraja ngaid kolidasan ilongkod panguludan kerajaan Pagunsaba PPNS Kota Kinabalu. Kadawit ko kumaraja ngaid kolidasan papanod kotusan Tagayad Guno iding gisaman magantob karolihon na pandemic COVID-19. Ipuro nga binorisan dinggulonon dat kolidasan lobi atang kangaw mantad kinaponjuran dat program imunisasi COVID-19 kabansaan dit bayno sumuang na hidfasa kedua. Mantad dilo kikilansanan ni Datu Haji dot pinanghupan dat kuy raya dilo kapanahakonsikahan kumapuro nga kotingaligan omit ko kumaraja nga dot kolidasan dit kumaraja ontok tadot lebaran. It ko kumaraja ngay binorisan dinggulonon walay tanganak notongkya dan melohing sikul tafis o wako nakaramit pinanghupan dat bubur lambok Yayasan Nur Jauhar minihondot do Ramadan daton bayno. Ababayan kinapatahakan dit lebih 2,000 bubur lambok di nakapanaw Istana Pogun Kota Kinabalu dilo pinaburu miampay pinanghupan karajad Koisan konduan mengindapu unita watas sipitang puro ngay regimen 5 turu susumangod watania komponid adabi. Penarikon dat Yayasan Nur Jauhar Brigadier General Alhamra Tun Johar di Norban dat kapabaran di Istana Pogun Minabaros ababayan di sumbuang dat tahun kedua dilo kiharat kinasuayan tuniman onsoko it bubur lambok miniad pinitabangan pagulud niman putikido. Sepanjang Ramadan ini kita telah mengenal pasti sebanyak 20 buah rumah anak yatim dan mahatafiz yang akan kita berikan sumbangan kerana ini adalah hasrat Tuan yang terutama Tun sendiri untuk mendekati rumah-rumah anak yatim dan mahatafiz. Damatulay kinaruhangan minanguhop kerajaan pinapaburud ababayan dilo no sikahan tu nakampay ababayan ketundunan dat Yayasan Nur Jauhar dilo. Kami amat berbesar hati kerana telah diberi peluanglah oleh yang bahagia Tuan Puan untuk bekerjasama dengan pihak istana untuk menyediakan bubur lambuk inilah untuk sedekah. Kita membuat kelainan di mana pihak istana dan Adabi bekerjasama memasak di istana untuk diedarkan kepada frontliner dan juga
masyarakat sekitar. So pihak kami agak berbesar hatilah. Kinatakan kinapatahkan do bubur lambok pinohimagan di Malahingan Tegad Pogun, Tun Johar Datu Mahirudin Om Sawo, Topuan Norlida Tansri RM Jasne. Diit pagulu i Malahingan Tegad Pogun Om Sawo, sinumiwat minaintong kinantakan dat pinitabangan minagonsok dat bubur lambok. Untuk kinantakan dilo pinapatahak nogiot Yayasan Nur Jauhar, do pinanghupan da 5,000 ringgit kinumad unita watas pitang. Pinangupan dilo pinatahak di Manansunod dat Yayasan, Topuan Norlida kinuma di Haslinda, it sabagid penorikohon unita pitang. Mogigiyon ngay Sabah pinosoro tumilambus tumanu det prosedur operasi standar SOP, pompus pamaramayan det tadaw kaamatan lolobi untuk timpu kepenuhan padtamangan panau kikoturan PKPB di nakagirot kuasa gisom det kapodom turu detulan kolimoditi. Nakaboros iti di penorikohon peruan kuasa mengulud tagayot tadaw kaamatan Bogian Pogun, om penagi kemoduo boyon Menteri Sabah Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Tumanod boros di Datu Dr. Jeffrey sundung dat pamaramayan tadaw kaamatan daton bayno man ramayad mayad piramutan nga oin senan ot kesediaan di mustid tumanod koturan dat SOP di Pinogirot do puruan kotingaligan nokonon MKN Om Kementerian Kelidasan Malaysia KKM. Harapan saya semua kita yang berada di sini dan juga rakyat di luar sana meraihkan keamatan mengikut SOP dan juga meraihkannya di rumah-rumah masing-masing. Tidak ada perhimpunan, tidak ada perayaan secara terbuka dan tidak ada rumah terbuka. Idatu Dr. Jeffrey minabersiti untuk norban dat kepabaran untuk keadaton desogit pibabasan bogian watas tambunan id kampung Makatip. Ingka kana kabar ay dusun Mantad Kota Kinabalu pakisurat ngaran mamaramit sungkit vaksin COVID-19 siam mayad may sejahtera tingoligay tinan sondiri tingoligay to insanan ketolodan Mantad daho Emily Maria Roypin.